every possible cheerfully, every man support possess in his heart, so let him give, to God love it a cheerful labor. Proverbs 21 verse 2, every way of man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. Okay, masagin, good morning. Amen. Okay, gospel tracks, sino nakahatag ginal sa kamot this week? Pira. Kami Okay, Sister Gisa, pira. Actually, Pastor, 5 kami naghatag. Yung puragliga naman ng tulo ka 25 plus 25, 75. Next. Ikaw. Nay? Unom. Nanay, Suday, unom. Nire-record ta ha, kay ginre-report ko yun kung pera na ito nahatag. Amen. Nag-sponsor. Next, Ate Maria. Ate Maria Winty. Yan yung ngawik ano? Sino pa? Grace. Sino pa? Nakahatag yan na. Ikaw Arce. Okay na. So, 75 plus 26. Kira. Kira? 101. Mga gospel tracks ang aton niya na-distribute. So, minakumaram kay 1,000 man ito regalo. So, after the service again, every member nga mauli kuha aging kaming gospel tracks. Kaya naghihimong kita datos for 1 month kung karan aton na na-distribute para pag-reorder naton nga libre. Libre labay ito. Matalaan kita additional. Dire ito 10 bucks. Sunod ito 30 bucks ito naghahatag. Basta. So, this week, 101. Okay? So ipapre naton this week nga diri mag-inuran kay we'll start na ang pag-layout. Lord willing, yan nga Tuesday diri lanay buwas kay may na kami we will be attending a pastor's fellowship in Pastrana. So by Tuesday, kung available ka Tuesday, please come nga to ha property. Muli kami pag-layout, pag-kut-kut para han pundasyon kay mati kang nakita pag-build iton aton building. Okay? Ang aton kahoy o kinatanan, nakuha na namon, nahakot na namon han Friday. So, ato na, kompleto na ang kahoy. So, this week, makot-kot kita for foundation. Kaya na aton puste, instead nga kahoy, himuon ta na lang simento. Nga pwede yung mahimo nga second floor ang aton property, ang aton church building. So, nakadesign niya for second floor. Kaya mag-renovate kita, mag-second floor, ang ubusan ng storeroom, ang aton simbahan at tigbaw. Okay, amiton aton yan na goal. So, ipagpin naton this week, kadiri mag-inuran ha, kung nakarawat kami yung donasyon, yung snack. Amen. Okay. Kung handang kamo magpes na kaamon, nakarawat kami, idulong langan kay